नमस्कार हांव कार्बिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेसान वावुरपी प्रेसिडेंट महेश नदराच्या फुडारपणाखाल बुधवारा दीस पणजे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स आनी कम्युनिकेशन्स खात्या भायर निशेध मारलो। सरकार नोकऱ्यो विकता म्हूण गोंयच्या तरणाट्यांनी हुस्को उक्तायला त्या संबंदान हो निशेध आसलो। तुमकां दिसता आमकां थंयच्यान भायर ढुकळून घातला। आमी हांगा आयल्या युथा खातीर, आमी आमच्या खातीर येवना, आमी हांगा न्याय विचारपा आयला। युथांक ते विचारता पैसे। जेन्ना युथ बेकार बसलेले घरा आसा तांचे कडेन पैसे ना, हांगा तो डिरेक्टर बसला कामार, ताका सस्पेंड करूं ना। आमी मागता ताका सस्पेंड करूं जाय। रायट नाव ही हॅज टू बी सस्पेंडेड and that is going to be a justice to the youth of Goa. If the government of Goa says that they are for the unemployed youth, then we demand a suspension letter from the department coming to the officer. They cannot do this. We condemn this act. Suspension of the concerned officer, that's it. And we will go out. We ask the officer to be suspended. So there are posts vacant here, and they say that they have received 7 applications, but they all 7 have been rejected. On what grounds? They are not telling us. We asked them, was there any scoring sheet, any criteria? They are not answering anything. They are saying go to RTI. Why should we go to RTI? So there are posts vacant here, and they are asking for the youth to pay money. The youth are committing suicide daily, day-to-day basis. They are getting into depression. तुमचे जॉब आसा जाल्यार जॉब दियात तांकां। तुम्ही कितले पयशे सोडटले, कितले भोजन घालतले, गरीब भरपाचे हांगा। म्हापशा देव बगदेश्वराच्या देवळान चोरी केल्या आरोपा वेल्यान म्हापशेचे पुलिशेन 2 जाणांक धरून आपणाच्या ताब्यात घेतल्यात। एकल्याचे नाव सागर हरिचंद्रा शिंदे, 40 वर्सांची पिरायेचो। तो बिजापूर कर्नाटकाचो, पूण सद्याक बोडगिनी म्हापशा रावता। दुसरो 40 वर्सांची पिरायेचो आनंद शिवास नायक, हातागारी, बेलगांव कर्नाटकाचो, आनी तोवूय सद्याक बोडगिनी म्हापशा रावता। The incident, which occurred on 28 February 2024, involved the theft of cash from the donation box at Dev Bodhgeshwar temple. The security guard, Dasharat Thakur, reported that at 4:30 HRS, 2 unknown males damaged the donation box erected in front of the Bodhgeshwar temple. The Mapusa police, responding promptly to the complaint filed at Mapusa police station under CR number 37/2004, invoked sections 279, 427, and 34 of the IPC, intensifying efforts to bring the culprits to justice. Acting on instructions from DYSP Sandesh Chodankar, PI Nikhil Palekar, a specialized team was constituted to gather intelligence on the accused individuals. Through a combination of human and technical surveillance, the police were able to identify the suspects within a short span. On 28 February 2024, both Sagar Harichandra Shinde and Anand Shivas Naik were arrested by the diligent staff of Mapusa police station. The stolen cash was successfully recovered from the possession of the accused. फाटल्या आर्थीक वर्सा कडेन चोर करीत जाल्यार दाबोलीच्या विमानतळार 15 ते 20% प्रवासी अशे एकदमच उणे जाल्यात म्हूण काटर एअरवेज मोपा विमानतळार वेतले म्हूण पोरकोट कोत्ताडा दाबोलीच्या विमानतळाचो डायरेक्टर धनंजय राव हांणी सांगलें। विमानाच्या साबार कंपन्यांनी मोपा विमानतळांतल्यान आपणाचो कारभार करूंक निर्णय घेतला देखून
मुखेलपणी ह्या कारणाक लागून दाबोली प्रवासी उणे जाल्यात म्हूण रावान सांगलें. प्रवासी उणे जाल्यात आसतना पर्यंत दाबोलीचे विमानतळ चालूच उरतले आनी प्रवाशांक विस्वाशीपणान सेवा दितले म्हूण तांणी सांगलें. फुडें पळयात. See, Qatar Airways is an operator and they take their own decisions. We respect their decision. Sir, but does it make any difference to Dabolim Airport? How many flights were coming from Qatar Airways? How many flights were coming? Daily, one flight. Regular Dabolim Airport. So before that, Air India, then there was Oman Air, now Qatar Airways. Qatar Airways. So does it make some difference to the airport as of now, operations? Yes, certain operations got reduced because of that. So but after MOPA has come, does Dabolim Airport face any difference in the Yes, figures? last financial year, we handled around 8.4 million passengers. This financial year, we'll be handling around 7 million passengers, around 7 million. So that Around 1 million passengers. 1.4 million passengers, maybe around 15-20% difference you will find. Sir, there is a lot of politics going on, and some people are saying that Dabolim Airport will slowly die a natural death. What do you agree on this, or? No, absolutely not. This Dabolim Airport will remain operational. Okay. And coming summer schedule will get additional flights So any to Dabolim. बारावेन वोकेशनल आनी आज शिकप्याच्यो तशेंच कुडीन साबार भाशेन लेजाद आसलेल्या शिकपाच्यो बोर्डाच्यो परीक्षा सुरू जाल्यात. ही परीक्षा फाल्यां मेरेन चालू आसून मार्चाची 18 पर्यंत चलतल्यो. पणजेच्या डॉन बॉस्को हायर सेकंडरी इस्कॉलान केरीत गरज आसलेल्या आनी आज सांज शिकप्या खातीर 12वेच्यो परीक्षा घेतल्यो. एअर हायर सेकंडरी इस्कॉलांनी वोकेशनल अँड आज शिकप्याच्यो परीक्षा घेतल्यो. तशें पळोवंक गेल्यार 12वीची एग्जाम आयच्यान सुरू जाता, पण आयज जॉग्रफी आनी वोकेशनल पेपर आसा. एक्चुली सगळ्यांची फूल फ्लेजेड परीक्षा सुरू फाल्यां आसा 29 तारखेच्यान. ती 29 म्हणजे 28 ते 18 मार्च पर्यंत परीक्षा चलतली. आमची श्री कमळेश्वर हायर सेकंडरीची भुरगीं 76 बसतली आर्ट्स एंड कॉमर्सांतल्यान. हांगा जी परीक्षेक बसणारी भुरगीं आसा तांकां हांगा विजिलन्स म्हणून सद्या म्हजी नेमणूक जाल्ली आसा आनी आमी सगळे पळोवन आयल्या. सगळे नंबर 1 जी कितें अरेंजमेंट आसा ती हांगा केल्ली आसा.
आणि म्हणजे इतलेंच हें आसा की सगळ्या भुरग्यांनी थंड शांतपणेन पेपर बरोवपाचो आनी आमच्या सगळ्यांच्या वतीन तांकां ऑल द बेस्ट. स्टडी केलेली आसा आनी स्टडी करचें जाल्यार बऱ्या एग्जामी म्हणजे बरें हितून वचोंक जाता आनी स्टडी करी जाल्यार बेगीन पास जातलें आनी एग्जामी आमच्यो बऱ्यो वचपाच्यो आसा. सगळ्या फ्रेंडांक सांगूंक सोदता ऑल द बेस्ट ऑफ लक इन युअर एग्जाम्स. गुड मॉर्निंग, माय सेल्फ जॉन सोज. आमी आतां आयच्यान आमची 12th बोर्ड एग्जामी स्टार्ट जाता. आमकां खूब चड प्रेशर आसता. जेन्ना तूं कंटिन्यू फ्लोन एग्जाम स्टडी करता तेन्ना तुका इजिली पेपर दिवपाक जाता. जेन्ना तूं स्टडी करिना तेन्ना कांय जायना. थंयसर मागीर सगळें बसचें पडटा, हिंगा थिंगा पयलीं बसचें पडटा. Today we have just the first paper for CWSM Geography in this center of Don Bosco High Secondary. We have art stream and there are about 280 plus students in this particular center. Tomorrow we have a major paper, English. All the students will be attending this particular exam. We have made all the arrangement for a needy student also and for general student also. All the arrangement we have made so that they will answer this particular exam peacefully in this particular premises of Don Bosco High Secondary. We have about 24 CWSL students, childs with special needs, and we have taken care of maintaining a special block for them. About 6 to 7 people have readers along with the child. So we have made an arrangement in such a way that these children will also answer the exam without any fear and in peaceful manner. We have instructed our supervisor to deal specially with this particular children. Some of them are deaf, some of them are blind, some of them are mentally retarded, but we are taking their special care so that they will answer this exam enthusiastically. सेंट्रल ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशनान बुधवारा दीस मडगांवच्या रवींद्र भवनान आमारा संविधान आमारा सामान कार्यावळ चालीक लायली. समाजातल्या बारायलेल्या समुदायांक भारताची घोटणेची आनी कायद्याच्या अधिकाराची जागृताय करचे हेतून हे 4 दिसांचे एक्झिबिशन घडून हाडले. The inaugural ceremony Hamara Samvidhan Hamara Samman was graced by Ms. Vijaya Ambre, Member Secretary of the Goa State Legal Services Authority, and Deepali Naik, Director, Directorate Women Child Development, who emphasized the importance of understanding our constitutional rights. The exhibition will commence from 28th February till 2nd March, seeking to empower individuals with knowledge of their rights enshrined in the Constitution. पळयलें की एक्झिबिशन केल्लें आसा हांगा की सगळ्यांक कशें आमचें कॉन्स्टिट्यूशन जें सगळ्यांत उत्तम म्हणिल्लें आसा, जगांत फर्स्ट आसा तें कॉन्स्टिट्यूट फॉर्म केल्लें आसा आनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांणी हें कॉन्स्टिट्यूशन बरयलें आनी तातूंत महिलांचोय कसो सहभाग आसा. ज्यो महिला हांगा पयली कमिटी केल्ली महिलांचो सहभाग कसो आसा हांगा दाखयल्लो आसा. हातूंत आमी हातभार लायिल्लो आसा हे दाखयल्लें आसा आनी आमी पळयता आसतना फोटो आमी सगळे नोट केला की तेन्ना महिलांक सुद्दां तांणी सहभागी करून घेतिल्लें आनी ह्या एक्झिबिशनाचो फायदो आमच्या सगळ्या महिलांक जातलो. आनी आयच्यान हो कार्यक्रम हांगाच्यान सुरू जाल्लो आसा. हातूंत खुबशे प्रोग्राम जातले. तुमचे लिगल रायट्स, तुमी खंय तुमचे जर कॉन्स्टिट्यूशन रायट्स कितें आसा ते तुमकां कळटलें, आमचें कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे कितें तें कळटलें आनी सगळ्यांक अवेरनस क्रिएट करतले. आनी हातूंत स्कूल वायज कॉम्पिटिशन्सय आसतली आणि हे सेंट्रल ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशन ह्या एमओआरडी म्हणजे डिपार्टमेंट आसा मिनिस्ट्री तातूंतल्यान हें एक्झिबिशन घडोवन हाडलां. आनी आज चर्चा सत्रय आसा आनी एक टॉपय आसा ताजे बद्दल. हमारा संविधान हमारा सन्मान, कॉन्स्टिट्यूशनाच्या बद्दल अवेरनेस करपाक आपले हक्क कितें आसा, रायट्स कितें आसा, लिगल रायट्स कितें आसा, त्याच बरोबर जागृताय करपाक एक्सेस टू जस्टीस आनी लिगल एड घेवपाक आनी तुमचे हक्क तुमच्या पर्यंत पावोवपाक लागून जे लोक मार्जिनलायज आसा, ज्या पर्यंत लोकां पर्यंत पावपाक शक्यता कमी आसा अशा लोकां बद्दल काम करपाक लागून टू रीच टू अनरीच पीपल, जे लोकां पर्यंत गरजू लोकां पर्यंत पावपाक लागून हो कार्यक्रम आसा. त्या कार्यक्रमाचो उद्देश आसा तो उद्देश सगळ्यांनी जाणून घेवपाचो आनी आपले कॉन्स्टिट्यूशनल रायट्स कितें आसा ते जाणून घेवपाचे. आनी हे पळय कार्यक्रम केला ह्या बद्दल हांव तांकां ऑर्गनायजर्सांक कॉंग्रेच्युलेट करता आनी धन्यवाद दिता. अशे कार्यक्रम वारंवार जावपाक जाय.
सेंट्रल बुणकुणीन असलेल्यांची कॉला एक्झिबिशन कम सेल रितीन कदंबा बस स्टँडाची असलेल्या पेट्रोल पंपाशी घडून हाडला. बुणकुणीन असलेल्यांनी आतांनी तयार केलेल्यो सोबीत वस्तू जशे परी मातयेच्यो मोदेराच्यो अश्यो वस्तू मुगडारा दीस दोळे भरून पळोवंक मेळ्ळ्यो. DGP जसपाल सिंगान ह्या एक्झिबिशनाची उक्तावणी केली. ह्या वेळार बुणकुणीचो इन्स्पेक्टर जनरल आनी IGP ओमवीर सिंग बिशोनॉय हाजीर आसलो. 17 ऑल गोवा रिबेलो पांडाल ओपन फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळान फातोर्डेच्या चंद्रवाडा बॉयज पंगडान कुर्तोरेच्या सावियो 8 पंगडाचेर टाय ब्रेकर अवधेशी 700 गोलांनी जैत जोडले. ह्या जैत अवधेची फातोर्डाचो चंद्रवाडो बॉयज पंगड क्वॉर्टर फायनलाक पावला. हो खेळ मुगडारा दीस मायना कुर्तोरे सेंट रिता इगोर्जीच्या मैदानात जालो. Savio 8 Kurtorum took control in the first half, netting 2 goals through Milton Fernandes and Meliston Fernandes. However, Fatorda's Anshlum Furtado nearly equalized with a header that hit the goalpost. After half-time, Chandravado boys staged a comeback, scoring 3 goals through Anshlum Furtado and Francisco Andrade. Savio 8 Kurtorum managed to equalize in the dying minutes through Floyd Fernandes. In the tiebreaker, Savio 8 scored through Anselm and Gary Fernandes, while Chandravado found the net through Hanshalum Furtado, Francisco Andrade, Cliff Barreto, and Rahul. Anselm Fernandes of Savio 8 Kurtorum was awarded the man of the match, presented by Florian Melo, club member. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेच. हेराल्ड TV कोबरापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदी कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.